आरती के बाद दर्शन कतार शुरू होगी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम अम्बे अम्बे 2024 సంవత్సరం ఆగస్టు నెల 16వ తేదీ दधते करये त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलाश्मस्तुतिमास्यपाददशका देवी महाकालिका। శుక్రవారం అవటంతో మొదట అమ్మవారికి హారతిస్తున్నారు. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ गुरवे नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षरपुष्पैः सम्पूज्यो अदद्धूपः वनस्पतेरसोद्भूतो गन्धातो गन्धपुत्तमः आग्रेयस्सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपं समर्पयामि साक्ष्यं च वरदसंयुक्तं बन्धिना योजितं मया। दीपं ग्रहाणदीपेशत्रैलोक्योऽतिनिरापः दीपं समर्पयामि धूपदीपान्तरेण उपहारनैवेद्यं निवेदयामि। चतुरस्रमण्डलं कृतवान् तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण प्रोक्षयेतु हेनवाः अमृते मृत्यु सत्यं प्रवरतेन परिहृत्यामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यपद्देवानियं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि वरोदवर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि अथा च मङ्गलनीराञ्जनदीपं दर्शयामि। शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबार मावर बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्त चंद्रभागा भाव कुंडले कलागा कुंडले कलागा भाव कुंडले कलागा याहो याहो अवधेन गुरु बाबांचे वंदन साईंचे वंदन गुरु बाबांचे वंदन गणो म्हणणे बाबा साई भाव पाव माझे आये पाव माझे आये भाव पाव माझे आये। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
స్నేహితులారా, మరొకసారి బాబా చరణాలకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ మనల్ని అందరినీ అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. వారు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తారు, మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు. శ్రీ గురు చరణం శరణం 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 శరణం.